So guys, ipiniprepare na ni LK Japan yung kanyang flying saucer. The UFO! We go again. Here we go. Lipad na si LK. LK, fly high! Let's go! Eye in the sky. Oh, kita nga rito. Tignan. Tignan natin sa actual. Mga Ben, ay, puno na rin yata ako. Bibidyo ko ayan. Kitang-kita? Oo. Asa na? Nakatok-tok. Good. Nakita ko yan. Stig. Makita. Wala na si Bro. Uy, penging clip. DJI. Uy, ganda. Yan. Stig oh, yan. Kuha. Video natin yan. Picturean natin. Ah, pwede palang i-shot. Change to photo. Ay, sobrang ano. Stig. Nasaan na siya?